السلام عليكم. إذا غادي نتابعوا التمرين اللي درنا في الحصة السابقة. دونك اون كونتينيو. إذا غادي نبداو من لي بروبليم. إذا وصلنا ديك المرة لي بروبليم. إذا غنحاولوا نصوبوا هاد لي دو بروبليم ونحاولوا نزيدوا شي بروبليم آخر إن شاء الله على حسب الوقت. إذا نشوفوا le premier problème. Petit A. On a la somme de 3 nombres consécutifs et 43. Quels sont ces nombres? Donc, ملي تيقول لي مجموع ثلاثة أرقام متتابعة. الله، ما معنى متتابعة؟ لنفرض أن الرقم الأول هو مثلا 6. الرقم الثاني اش غادي يكون؟ غادي يكون 7. الرقم الثالث غادي يكون 8. إذا لاحظوا مزيان كيفاش انتقلنا من 6 ل 7 زدنا 1. كيفاش انتقلنا من 6 ل 8 زدنا 2. إذا pour passer de 6 à 7 on a ajouté plus 1. Pour passer de 6 à 8 on a ajouté plus 2. On suppose que ce nombre est x. Si on suppose le premier nombre est x, donc quel sera le deuxième nombre et le troisième nombre? Donc le premier nombre est x. إذا le deuxième nombre لاحظوا هنا عندنا هنا 6 عندنا هنا 7. إذا بحال هذا 6 زائد 1. هنا درنا 6 زائد 2. إذا le premier nombre est x. Donc le deuxième nombre sera quoi? X plus 1. Le deuxième nombre sera x plus 2. Si on a 4 nombres, on a x plus 3. Il y a 5 أرقام x plus 4, x plus 5 وغيره. واش فهمنا؟ إذا x plus x plus 1 plus x. إذا la somme de ces trois nombres égale à quoi? Égale à 43. Et maintenant on a une équation simple. X plus x plus x ça fait 3x. 1 plus 2 ça fait plus 3 égale à 43. إذا x plus x plus x est égal à 43. Donc 3x. Donc 3x 44, 45. C'est mieux de faire ici la somme, c'est 45. On fait 45. La somme, on fait 45 ici. 45. Donc 45 moins 3. Donc 3x. Et donc 3x, 1 plus 2 plus 3 est égal à 45. Donc 3x est égal à 45 moins 3. Donc 3x est égal à 42. Donc x est égal à 42 sur 3. 42 sur 3, ça veut dire 14. Donc le premier nombre est 14. On vérifie. Si on a le premier nombre est 14, le deuxième sera 15, le troisième sera 16. Si on fait la somme, 4 plus 5, ça fait 9, 9 plus 5, ça fait 5. 1 plus 1 plus 3, ça fait 45. Donc la somme c'est 45. Donc le premier nombre est 14, le deuxième nombre est 15, le troisième nombre c'est 16. Remarque, si dans ce problème, il nous dit la somme de 3 nombres impairs. Attention, s'il nous dit la somme de 3 nombres impairs consécutifs, impairs, ou bien pairs. يعني إذا قالوا لي مجموع 3 أعداد زوجية أو لا فردية. Par exemple, إذا كان الأول هو مثلا إذا قالوا لي 3 nombres impairs، ça veut dire يقدر يكون الأول هو 7 impair فردي. إذا كان الأول 7 الثاني اش غادي يكون؟ غيكون 9. اللي غيتبعو هو 11. إذا اش كنلاحظوا هنا؟ إذا انتقلنا من 7 ل 9 كنزيدو 2. وإذا انتقلنا من 7 ل 11 كنزيدو 4. إذا لاحظوا هنا كنديرو 7 بلس 2 وهنا كنديرو 7 بلس 4. دونك إلا قال لي 3 nombres impairs consécutifs اشنو كندير؟ كندير x هو لو نومبر الأول. لو نومبر الثاني اش غادي يكون؟ هو x بلس 2. ولو نومبر الآخر غادي يكون هو x بلس 4 etc. Si on a 4 nombres, on fait x plus 5, x plus 6, x plus 8, etc.
إذا لاحظوا هنا هذا غير كملاحظة، يعني عطاوني هنا لي نومبر امبير ولا بير، بحال امبير بحال بير. ديما كنمشيو ب 2 لاحظوا هنا كنمشيو بواحد جوج يعني بالترتيب 1 2 3. هنا كنمشيو ب 2 4 6 إلى آخره. هذه كملاحظة. إذا on passe au deuxième problème. إذا لاحظوا لو بروبليم un père est âgé de 46 ans. يعني أن عندنا le père عنده 46 ans. Le père عنده 46 ans. Le premier fils, il a 10 ans. Le deuxième, il a 12 ans. Le troisième fils, il a 14 ans. Donc la question, combien d'années l'âge du père sera égal à la somme des âges de ses fils. يعني شحال غيدوز من سنة باش العمر ديال الأب غيولي كيساوي ليا المجموع ديال الأعمار ديال الأولاد ديالو. إذا توجور عندنا إنيغاليتي. إذا ملي كنقولوا دون كيل اني يعني غيدوز واحد السنة، يعني هذا لو بير هذا غتزاد عليه واحد المدة، غتزاد 5 سنين 6 سنين عرفنا ما عرفناش شحال. إذا أون سيبوز كو إكس هو لي زاني. دونك أون في 46 يعني غتزاد عليه واحد إكس. إذا لو بير غتزاد عليه واحد إكس يعني واحد نومبر داني. وبطبيعة الحال نفس لي نومبر داني اللي كيتزادوا على لو بير راه غيتزادوا على الأطفال. ما يمكنش أن الأب كيكبر والطفل ما كيكبرش. إذا تزاد عامين الأب راه غتزاد عامين حتى لهذا، غتزاد عامين لهذا، غتزاد عامين لهذا. إذا الطفل الأول تا هو غتزاد ليه واحد إكس، الطفل الثاني غتزاد ليه تا هو واحد إكس، الطفل الثالث تا هو غتزاد ليه واحد إكس. وهما اش قالوا لي في الاحتمال أن العمر ديال الأب كيساوي لا somme دي فيس دي 3 فيس. Donc l'âge du père 46 plus x. Égale à quoi? La somme des fils 10 plus x plus 12 plus x plus 14 plus x. كتبوا لي عندي équation. Donc on fait 46 plus x égale 10 plus x plus 12 plus x plus 14 plus x. Donc, 46 plus 46 plus x égale. Donc 10 plus 12, ça fait 22. 22 plus 14, 22, 10 plus 12 ça fait 22, 22 plus 14 ça fait 36. X plus x plus x ça fait 3x. On a une équation عادية. Donc غادي نديرو إذا غتولي 46 moins 36, 46 moins 36 est égal à 3x moins x. 3x moins x. Donc, on va continuer ici. Donc, on a 46 moins 36 est égal à 3x moins x. Donc, 46 ça fait 10x, ça fait 10. 3x moins 2, ça fait 2. Donc, à quoi est égal x? Est égal à 10 sur 2. Donc, x est égal à 5. Donc, d'après 5 ans, l'âge du père sera égal à la somme des âges du fils. On vérifie. 46 plus x, x égale à 5. 46 plus 5, ça fait 51. 10 plus 5, ça fait 15. 12 plus 5, ça fait 17. 14 plus 5, ça fait 19. Donc, on fait la somme des 3 fils et on vérifie s'il est égal à 51.
9 plus 5, ça fait 14, plus 7, ça fait 21. 1 plus 1 plus 1, 3, plus 2, ça fait 51. Donc, regardez, on a la somme du père est égale à la somme des 3 fils. Donc, on a fait. Donc, d'après 5 ans, l'âge du père sera égal à la somme des fils. D'accord? Donc, إذن إلى اللقاء إلى حصة أخرى إن شاء الله.